Guys, yeah guys. Hindi pa tapos guys. Guys, Enjoy. tama guys, may tagas guys. Kaya ayusin natin yun guys. Ano ba, nasira? May tagas guys. Dapat gawin ito, palitan ng bago. Ganun pala yan. Tingnan, dami sisi guys. Oh, kita nyo yun. Kita nyo naman. Parang ano lang, parang sisi talaga. Tama guys, yun lang kasi. Talaga na, excuse me. Guys. Tama guys. Tapos, Ayan, bumusan na natin guys. dami, ang haba pa naman dyan. Haba. Okay, sige, puntahan natin yung ano. Ito yung ano guys, yung mga nahuli sa kain. Bakit mo yung kinulong, Sarge? Ha? Ba't mo kinulong yan? Kinulong.